You, I must confess, I can only smile in Hindi language. And I see the smiles on your faces. That means I have spoken that language of smile in Hindi. Having said that, I wish to, in the first place, to say good morning to all of you. I can do little more than a smile in Hindi. Alright. Some years back, I was in a place where I had to do some construction work. And most of my workers were from north. They came from West Bengal or from Jharkhand. They were with me for 5 long years. I was trying to teach my language there. And I knew that they would not be there forever. One day they would finish their work and then go back to their villages or maybe to another part of the country. So I could not teach my language. You know what I did? I learned their language, Hindi. So what I want to say is that today, as we are having this international seminar in our college, a college known for 80 long years of history and legacy, the Department of Hindi in our college is as old as the college itself. For so many years, for the last 80 long years, our Hindi department is very strong and robust. We have lots of students studying Hindi in our college as a first language. When the proposal came for it used to be on a small scale, maybe we thought we will have one day conference, maybe one day workshop for our students. But little by little we thought that good to have maybe a state level conference. Then our principal said, why not national? Finally, our HOD, Purnima ma'am, came and said, Father, we will make it international. And I'm really happy and delighted for the troubles that the department has taken to organize this particular initiative. I believe great people like Premchand, who is this person? Many of you may not have seen, you will not be able to see. But what has he left behind? That rich philosophy, theology, spirituality, values left for the humanity, for all of us to follow. And I also believe lives of all great men remind us that we can make our lives sublime and departing, leave behind us footprints on the sands of life. It's easy to remember people who have accomplished in their lives. What did we learn? What we gain? We carry forward their legacy for the years to come. That's the way we keep that light of wisdom burning all the time. I hope and pray, having such learned people amidst us, they will be addressing the students and the others. This seminar will go in the annals of this college. Truly an international event that will make students to study this great person, his writings, and they learn something for their life. With this little thought, I would like to conclude my speech and thanks for it. विरासत के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता के भी प्रतीक है, जिन्हें प्रेमचंद ने अपने लेखन के माध्यम से अमर कर दिया था।
जिस घर में अपने अपने परिवार के साथ रहता हूँ वो मेरा 18वां घर है। नौकरी मेरी ये अब 8वीं है परमानेंट, और इसी नौकरी में कम से कम उन्होंने मेरे को 10वें ऑफिस में भेज दिया है। तो इस बात पे मैंने एक शेर लिखा था कि बंजारों के तंबुओं में नींव नहीं होती, बंजारों के तंबुओं में नींव नहीं होती, और पंछियों के घोंसलों में छत। अब हर एक शहर ऐसे ही तो अजनबी नहीं होता। तो अब मैं कहीं का नहीं, इसलिए ना मैं हिंदी बोल पाता हूँ, ना अंग्रेजी बोल पाता हूँ, ना कन्नड़ बोल पाता हूँ। हाँ, लिखता जरूर हिंदी में हूँ, क्योंकि मैं लिखता हूँ ख्याल को बेवजह मन में सोच कर जाया नहीं करना। मैं लिखता हूँ क्योंकि ख्याल को बेवजह मन में सोच कर जाया नहीं करना, ख्याल को हवा लगनी चाहिए। तो आज ये जो हमारे साथ एक इतना बड़ा समारोह, और मैं आश्चर्यचकित था कि इतना पुराना आपकी संस्था है, इतनी पुरानी संस्था है, इतना पुराना इंस्टीट्यूशन है, और उसमें हिंदी विभाग पिछले 80 साल से कार्यरत है, और अलग अलग भाषाओं के साथ में हम लोग जुड़ रहे हैं। और भाषा का काम जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। भाषा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाव है, और हम चाहे किसी भी भाषा में बात करें, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने आप को समाज से, हम अपने आप को उस ज़माने से जोड़ सकें। आज आप जेनजी हैं, आप लोग काफ़ी आजकल चर्चा में हैं। तो मुझे याद आया कि मैंने करीब 7 साल पहले एक कॉकरोच पे भी कविता लिखी थी। आज वक्त नहीं है, फिर किसी दिन कवि सम्मेलन होगा तो आऊँगा और वो कविता सुनाऊंगा। तो कॉकरोच, ए ट्रिब्यूट टू द कॉकरोच, राइट? सो आई थिंक कॉकरोच जनता पार्टी ने और जेनजी ने सुन ली मेरी, और अब पार्टी बना डाली। तो अच्छी बात है, आपने प्राइम मिनिस्टर को भी सेल्फी मोड में ले आए हो, तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक हमारी जनरेशन को सीखना है आप लोगों से। तो बात प्रेमचंद की हो रही है, और मुझे याद है कि सबसे पहले प्रेमचंद की कहानियों से मेरा ताल्लुक स्कूल में हुआ, और सबसे ज़्यादा जो एक कहानी जिसने हम सबको बचपन में, आई एम श्योर फादर सब ने पढ़ा है, वो थी ईदगाह। और वो दादी के लिए चिमटा लेके जाता है, और वही चीज़ आपको धीरे धीरे बताती है कि प्रेमचंद एक लेखक के तरह कितने ज़्यादा समाज और अपने आसपास के परिवेश को लेकर संवेदनशील थे। ತನ್ನ 80ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನೆನಪಿನ ಉತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ IPSC ಇದರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಒಂದು ದಿನದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕವಿ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಜಿ ಇವರ 146ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ಮರಣೆಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಜ್ಮೀರದ ಸೋಫಿಯಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಟೋನಮಸ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 112 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳು ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿವೆ. 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳ ಪೈಕಿ 42 ಲೇಖನಗಳು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೊರತರಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸೋಫಿಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಪನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.
चाहे वो सांस्कृतिक मूल्य हो, साहित्यिक मूल्य हो, और मैं ज्ञान परंपरा की एक हेडिंग भी है, ज्ञान परंपरा। ज्ञान परंपरा सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है मेरे ख्याल से, है ना, लेकिन हमारे जो वेद हैं हम सभी के, किसी भी भाषा में हो, है ना, किसी भी धर्म में हो, यही ज्ञान है। वो ज्ञान क्या देते हैं? केवल मूल्यों की बात करते हैं, नैतिक मूल्यों की बात करते हैं। नैतिक मूल्य क्या है? नैतिक मूल्य समाज को सशक्त करने का एक कायदा कानून है। जैसे यहाँ कुछ अनुशासन है, कुछ नियम है, इसलिए हम चुपचाप बैठे हैं, वैसे ही हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को उत्थान की ओर ले जाने के लिए और हमें सफलतापूर्वक जीवन जीने के लिए जो नियम कानून बने हैं वही हमारे नैतिक मूल्य हैं। मैं आज माननीय प्रेमचंद्र जी, जिन्हें अनेक आलोचकों ने अनेक उपाधियों से सम्मानित किया है, सम्राट नाम भी किसी का दिया हुआ है, कोई जन जन का लेखक बोला, है ना, तो इस तरह से संवेदनशील लेखक हैं। आज हम लगभग 90 साल विगत हुए इनके हो गए, फिर भी आज हम जयंती मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रेमचंद्र जी एक बहुत साधारण परिवार में जन्म लिए थे, जहां शायद 2 जून की रोटी मिलना भी मुश्किल था, क्योंकि इनके पिता का, माता का जो अंत बोलते हैं वे बचपन में ही हो गया था और सौतेली माँ के साथ इनको जीवन गुजारना पड़ा था। तो जो इन्होंने उस समय विसंगतियां देखी, उन विसंगतियों को इन्होंने केवल वहीं देख के और एक निगेटिव लेकर के बैठ नहीं गए, बल्कि उसको दूर करने के लिए इन्होंने अपने साहित्य में उसको बड़े जोर शोर से उठाया और सुधार भी हुआ। एक बात जो इनका मुख्य था कि अभाव में जीने के बाद भी ये गांधी जी से ये प्रभावित हुए, उनके विचारों से प्रभावित हुए। क्यों? किसी को पता है क्यों प्रभावित हुए? क्योंकि तब हमारा देश पराधीन था, जन जन बहुत दुखी था, और एक व्यक्ति, इनका ही उद्देश्य है जो किसी अपने लेख में लिखे रहेंगे, एक व्यक्ति की गरिमा कब हो सकती है? जब समष्टि हो, समाज हो। मैं यहाँ अकेले खड़ी होकर कितना भी बोलूं, अपनी पूरी गाथा गा जाऊं, कौन सुनेगा? तो समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है व्यक्ति को बढ़ाने के लिए। इसलिए इनके जितने भी पात्र हैं वे व्यक्ति होते हुए भी पूरे समाज, पूरे राष्ट्र के लिए जीते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। तो और भाषा में थोड़ा सा एक लाइन कविता टाइप है, मैं बोल के मालूम है कि जाना है सर। शब्द सरल झर झरते। अगर हमारे अंदर सरलता है तो बहुत आसानी से लोग उसको समझते भी हैं। पूज्य प्रेमचंद्र की भाषा में संवेदनाओं को गढ़ गढ़ गढ़ते सम्राट सिपाही जन जन की परिभाषा। जन्म सन 1880 सुगढ़ी मास जुलाई में जनहित अभाव को पछाड़ कर फेंके जनहित की भलाई। ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಮೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆದಿ ಕಾಲೇಜ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉನಿಯಾಲ್, ದ್ವಾರಿಕಾ ಉನಿಯಾಲ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲತಾ ಚೌಹಾನ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂದ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆಯಿಂದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೈಕಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೋಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಅಂತರ ದೇಶ, ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡ, ವಿದೇಶದಿಂದ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಟ್ರನ್ ಆಗಿರೋರು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ರೆವರೆಂಟ್ ಫಾದರ್ ರೋಷನ್ ಸರ್, ಮತ್ತು ರವಿ ಜೆ ಡಿ ಸುಧಾನ ಸರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪರ್ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಜ್ಮೇರ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ, ಸೋಫಿಯಾ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 4 ಜನ ಪೇಟ್ರನ್ ಇದ್ದು, ನಾವು ಎಡಿಟರ್ಸ್, ನಾನು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಶೋಭನಾ ಮ್ಯಾಮ್,
ಮತ್ತು ಮಸೂದ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಸೋಫಿಯಾ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 4 ಜನ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್. ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತಿಂದ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಈಗ ಯುವಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳು ಕಲಿತಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡನ ಪ್ರೀತಿಸೋಣ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆನೂ ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂಗೋಷ್ಠಿನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಕವಿಗಳು ಹೇಳಿರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಮರವಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ತತ್ವಗಳು ಅಮರವಾಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಮುಂದೆ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಮೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆದಿ ಕಾಲೇಜ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಪ್ರೋ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉನಿಯಾಲ್, ದ್ವಾರಿಕಾ ಉನಿಯಾಲ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲತಾ ಚೌಹಾನ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂದ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆಯಿಂದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೈಕಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೋಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಅಂತರ ದೇಶ, ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡ ವಿದೇಶದಿಂದ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಟ್ರನ್ ಆಗಿರೋರು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ರೆವರೆಂಟ್ ಫಾದರ್ ರೋಷನ್ ಸರ್, ಮತ್ತು ರವಿ ಜೆಡಿ ಸುಲ್ತಾನ ಸರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಲ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪರ್ಲ್ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಜ್ಮೇರ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ, ಸೋಫಿಯಾ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 4 ಜನ ಪೇಟ್ರನ್ ಇದ್ದು ನಾವು ಎಡಿಟರ್ಸ್, ನಾನು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಶೋಭನಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಮತ್ತು ಮಸೂದ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಸೋಫಿಯಾ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 4 ಜನ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್. ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತಿಂದ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಈಗ ಯುವಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳು ಕಲಿತಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡನ ಪ್ರೀತಿಸೋಣ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆನೂ ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂಗೋಷ್ಠಿನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಕವಿಗಳು ಹೇಳಿರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಮರವಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ತತ್ವಗಳು ಅಮರವಾಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಮುಂದೆ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.